በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አሜን። አቦታትና አምላክ እግዚአብሔር ልዑል ሰቦታትና ነቢያት ሐዋርያት ሊቃውንት ለወር አምላክ ሳናውን መንገዱ ፈቃዱ ገልጸልና ለእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይሆነልና ለማ አንተ ንማሃሮ መሰረታው ትምህርት ለው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 26 ነው ዳይዝል ሰብ ዓለም አትሪፉ ነፍሱ ተጎደስ ታይጥቅምለው ይብል ክብሩን ይሁን ክርስቶስ ይልናገረሎ ሰብ ዓለም አትሪፉ ዓለማው ነገር አትሪፉ ግን ነፍሱ ተጎዳ ወይ ነፍሱ ተጥፋስ ታይትርፍለው ይብል እዚ ተናገረልና ጥለው በብዙሕ መልኩ ሰባት ንኻልኦት ንዛ ዓለም እዚ ዋጋ ከፍሉ ንኻሊ ሰብ ዋጋ ከፍሉ ንሪና ግን ንባዕሎም ክንድት ንኻሊ ሰብ ዝኸፍልዎ ዋጋ ንባዕሎም ዋጋ ከፍሉ ንነፍሶም ክሓሱላ ንነፍሶም ግዜ ክውላ ከምቲ ዓለም ግዜ ዝሃዋ ንነፍሶም ግዜ ክዋሰል ይረ ሰብ ዓለም አትሪፉ ኣብ ዓለም ዝርከብ ብዙሕ ነገር አትሪፉ ተጠቂሙ ነፍሱ ተተጎዳ ወይ ነፍሱ ተጥፈስ ታይ ዋጋ ኣለዎ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ክርስቶስ ታይ ልብሎ ንሓንቲ ነፍሲ ታይ ይብላሎ ንውሲንኺ ንእግዚአብሔር ሲንኺ ንውሲንኺ ኩሉ ነገር ተትረፈስ ታይ ነው ኩሉ ነገር ረኺብኺ እግዚአብሔር አምላክ ተሳአንኽስ አት ነፍሲ ታይ ትርፍ ትረኽቢ ይብላሎ ወቸማም ልፍለጥ ገሊኦም ያው ቶም ቅዱሳት መጽሐፍቲ ገሊኦም ንስጋ ሙቾት ክብሉ እና እግዚአብሔር መንገድ ዝገረፍሎ ገሊኦም ስለ ሃፍትና ጥሪት ክብሉ መንገድ እግዚአብሔር ዝገረፍሎ ገሊኦም ምስ እግዚአብሔር ክኾን ይደል ግን ስለ አመስራዊት ቅርሺ ስለ ዝቅበሉ ሙስና ስለ ዘሎ ነታና ቅርሺ ኩሉ ይተሓኒቆም ይነብሩ ከይቆረቡ እግዚአብሔር ፈትይዎ እዮም ግን ካብትና እግዚአብሔር ፍቅር ንዕቅብ ናንሽቲ ናጓላት ፍቅር ስለ ዘለዎም ህይወቶም ብንጽና ከመርሑ ህይወቶም ይቅጽሉ እዚኦም ወድ እዚኦም ብዙሓት ኣለው ስለ ሓጢያት ፍቅሪ ሰባት እግዚአብሔር ፈትይዎ እዮም ግን ምስ ሓጢያት ዘለዎም ፍቅር ስለ ዘይወድኡ ናብ እግዚአብሔር ከይመጹ ሓኒቁ ይሕዞም ኣብ ዓለም ነገር ዘለው ብሙሉ በሊዖም እዮም ተኸዲኖም እዮም ለዊሶም እዮም ግን ነፍሶም ተጨኒቃ ስለ ዝተበለት ነፍሶም ከትርፉ ይፍቃሉ ስለዚ ጎይታ ነዚኦም ብሓዘን ታይ ብሎም ናኸም ሓንቲ ነፍሲ ቆፂሩ አት ነፍሲ እግዚአብሔር ለአክል ሲንኺ ሱሲንኺ ኩሉ ነገር ተትረፈስ ታይ ጥቅምለኪ ይብላሉ ልክ አፍቱ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ዘሎ አሎ ምዕራፍ 12 ቁጥር 18 ምዕራፍ 12 ቁጥር 18 ኣሎ ስለ ሓደ ሰብኣይ ስለ ሓደ ገበሬ ወይ ሓረስታይ ይገልጸልና ሃፍታም እዩ ታይ ገይሩ ይብል ተሓረስታይ ሓሪሱ እኽሊ እቲ ይብል ክርስቶስ በሐዘን ልገልጽ ንዛ ሓረስታይ እዚ ጠዋይና ባህሪኡ ክርስቶስ በሐዘን ይገልጸሉ ሓደ ምስኪን ሓረስታይ ትምስኪንነቱ ሓረስታይ ምዃን ይኾነን ተተሓሳስቡ ይምስኪን ንዓያሹ ናሰነፋት ገይሩ እንታይ ገይሩ ልብል ሓሪሱ እኽሊ ብዙሕ እትዩ ካብኡ ንነፍሱ ታይ ልዋ ይብል እኽሊ ብዙሕ ምሰእተ ዓውዲ ምሰእተ እኽሊ ንነፍሱ ታይ ልዋ ይብል ነፍሰይ ደጊም ብልዒ ስተይ ኩሉ ነገር ኔኪ ደጊም ከይትጨነቕ ደስ ዘለክ ዕበዲ ደጊም በቃ ሰብ ለልዩ ነገር ስረኺብኺ እኺ ሰብ ዘልዩ ነገር በሊዕኺ እኺ ሰብ ዘልዩ ነገር ሒዝኺ እኺ ኢልዋ መልአክ እግዚአብሔር ግን መፁ ይብል ናፍቱ ዓሻ ሓረስታይ ካብታ ኢሉ ኣታ ዓሻ ኣታ ሰነፍ ሓረስታይ ንስኻ ስለ ዓመት ሙሉእ ከም ደስ በለካ ምዕባር ትሓስብልኻ እንሆ ኣምላክካ ግን ናባኻ ሊኢኽንሎ እንሆ ሎማዓንቲ ኢኻ ትመውት ሎማዓንቲ ነፍስኻ ክወስዳ ተላኢኸ ኢሉ ደንጊፁ ሎማዓንቲ ንኽመውት እሱ ግን ነፍሰይ ብልዕስተይ ከም ደስ በለካ ኩን ኢሉ ኣብ ዓለም ነገር ኣትሪፉስ ነፍሱ ዝበሃል ከይተሓሰብ ብዙሓት ሰባት ጥቕሙሎ እግዚአብሔር ከም ዝመጽእ ዘሎ ሓደ ሰብ ጎይታይ ኣቦ ኢልዎም ሓደ መነኮስ እዮም ሓደ ወጣት ዝኾነ መነኮስ መጽኡ ነቶም ዓብይ ኣቦ ነፍሰይ ከድሕንስታ ክገብርለኒ ኢልዎም ኩሉ ሻዕ ሞዋት ምዃን ክሓሰብ ሞዋት ምዃን ክትሓስብ ተለኻ እንዲ ዝለኣክል ዓመፀኛ ኣይትኾንን ግዜ ከም ዘይብልካ ስለ ተሓስብ ኩሉ ሻዕ ነፍስኻ ናዘከርካ ኢኻ ኩሉ ሻዕ ትዛረብ ትበልዕ ትሰርሕ ከም ሞዋቲ ግዜ ሞዋቲ ሰብ ግዜ ከም ዘይብሉ ይሓስብ ናይ ካንሰር ሕሙማት ተፈላለዩ ግዜኦም ክንገሮም ተለና ሞቶም ግዜ ከም ዘይብሎም ስለ ዝሓስቡ ኣብ ህይወቶም ወስተንቲ ነገራት ገይሮም እዮም ዝሓልፉ መብዛሕትኡ ሰብ ግዜ የለኒ ዝብል ሰብ ጠፊኡ ዝተርፍ ከምቶ ኣብ ታሪክ ዘሎ ሓደ ሰብኣይ ብዕውዳን ህይወቱ ይርበሽ ነይሩ ብዙሕ ዕውዳን ህይወት ነይሩዎ ይብል ካብቲ ህይወቱ ትክክል ኣይነበረን ካብ ድሕሪኡ መልአክ እግዚአብሔር ክወስደካ እየ ኢሉ መፂዎ ዋይ ጎይታይ ኣይትውሰደኒ ኢሉ ለሚኑ ብዓብኡ ከዓ እንታይ ኢሉ ጸልዩ ጎይታይ ክትወስደኒ ተደለኻ ኢሉ ያው መልአክ እዩ መፂና ገይሩ ብዓብኡ ግን ንፈጣሪ ዝልምንሎ
دقيم أنا قويتاي كالي إلي منكان معاز كم زموت قن نقرني له حزن هذا سنة في زي تايو طوايو እግዚአብሔር معاز كم زموت أقدم تنقيرني شعيتا خنساية قدمو ماتي حدا عمت تنقيرني حدا عمت استخاخيلة تنسيه قدمو ماتي قدمو ورح تنقيرني وقدمو ورحي سلزلن عدلني ليو قويتا قنتاي له قدمو ماتي نقرن مسوله قويتا الشيلو بقى እግዚአብሔር الشيلن له أي حشني له قم دس ولا معمار جميل كعبرت له أقامي لفوتي عاركو نيرو بتعمل لفوتيو كم نوسو ناي عاركو موت دنقا سميو عارك خاكو مويت مستهالو اويلو واي حاويلو عاركيلو مويتو قويرو مبركا لا يخا تموت ناي عاركو موت بدقا يسميو تاموت اندغنا قريبا او غزو اتيا مسديو مس بعلت بيتو زحدر نبر سباي مس بعلت بيتي زحدر تاس بعلت بيتو دنقت مويتا موت نا عراتو موصيو نا مدقسيو حزون سبيتي واييلو بيلو ግን عبدانو مستو مسكارو مسكالي سبيت معوادو قصيلو مبرسال ساي ግን ملائكه እግዚአብሔር መጽዩ ገዙን ኳኩው እቱ ይሉ ታዋይ አኻ ሁለተሎ ካብ እግዚአብሔር ተላይኻ መጽ ኢሉ ወት መላእክ ነቱ አምዛ ዓብ ነረ እንታይ ደሊኻ ናኻ ኮስደካ ሰላይኻ ዋ እግዚአብሔር ድሕሽ እዩ እግዚአብሔር ኮ ቀድሞ ማትኻ ክነግረካ እየልን ነይሩ ስለዚ እግዚአብሔር ቀድሞ ማትኻ ክነግረካ ዘይና ክነግረን ዝግባ ኢሉ ካውት መላእክ እግዚአብሔር ታይሉ ወይል وأجزاري نجرك نجرك كل تشع تفوتوا عركها خوسدت الله تام تفوتي عركها سموات مخانم هيركا كلا أيون يتم هركان كسب عرات كامسيو سبيتها بيتسوخا خوسدت الله أمريكا زي مسمرك مس نجرك خمس موت خمس مس أكله خمس قرب مس نجرك يستعلغت زرو تلاقي يمسئلو وسيدوين نا إجزاير نفسوات بقد تاخم بتزواري كمتو أوراويان معرف حدا أصر خلت تزلو حدا እግዚአብሔር በብዙሕ ጎዳናና ብዙሕ መንገድ ነቦታትና ምሂርዎም ናአና ውን በሓደ ወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ አመወዳእታ ዘመን አመህረና ይል ነቦታትና በብዙሕ ምልክት ምሂርዎም ናአና ውን የምረናሉ ነቦታትና በብዙሕ ተአምራት ትንቢት ምሂርዎም ናአና ኸአ በሓደ ወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ ልይኹ ክርስቶስ እግዚአብሔር ናዛ ዓለም ዝበዓሉ መጽዩ ታዩ ጽድቂ ታዩ ነፍሲ ታዩ ናአና ዝጠቅመና ናዛ ዓለም ዚኣ ጥቅሚ ታዩ ጉዳኣታ ነጊርና مس أملاخ نفس خاطر يفكا نزع علم زي منع أميرنا تزن اللوخ سمعي تزن زي واللوخ أي سمعن تعين للو يرى تزن اللو يسمع تزي سمع أقل ياو نمكروا يو مالتي سلازي قالو قويت أنا كنت أفتينو يو سبع نفس علم تريفو ناز علم زي تقوى تريفو نفسو تقود نفسو تخسر تواقالو نقادي كواس أبي يخسر يفلتي نحنا خم حدا نقادي أبينا نخسر نفلت لنا كريستوسكو زطياق يزمص يونيو نانا طراي كونن بقى ذا علم زي مصياس تفتننا زلا ذا علم زي انيكا لكريستوس مختال قديتا مخانو نمغلاص كريستوس بعلو املاخنا تفتني افتو ماتيوس وانجيل معرف 4 كريستوس او قدامه قرونتوس كفتنتلو ثلاث عبيت فتناتات نيرهم كافتهم فتناتات حدث ايو سيطان وصيو وديكا تسجيد كالي نازع علم زو كل هفت خوكا يلو لكريستوس كوي حازي قويتا لفتن الله السو املاخي قلنا انا خمرنا من تان سيطان علم كمز لخما يختفتنوكم يا نسيطان تسجيدخا نزع علم زين حطيات تتنبرككا نون علم عبدان كترخو يخاخت لكايا بزحت وطاتاتكو سيطان دايلو سخا وطاتيخا ندحر خمدس لك عبيد خازن كل ندق نستيو خمدس لك تركب يا ملكو اخا هفتام يا ملك اخانا هفتخا تطيم خا عودلو إلوهم خندس حيتومي كريستوس ون وديكا تسجيد خالص ناز علم زس هفتخ كايل وسيطان كريستوس نا سماي هفتي غديفو يموت انا خدحن نا مدر هفتخ منه يخلل قد سبات نا مدر هفتخ رخو يلوم ناز علم ز كبرت كدلهم نوسهم زاكل خمس خسروا نوسهم زاكل خمس يدحنوا ايزري علم سيطان او علم زلو كل حطيات من قد دريا تودقك ازلو بمولو ناي تمصيخا يهو عبدان له مستلو دقنستيلو ايبلك تبلكا كم كريستوس اندحر زيخن خا نفس خاي تدحنان كريستوس تايلو ونت سيطان اتا سيطان كواي رحق نغزيابيرنا املاكا سجدنبر نخالي اي تبهالن
نأملاك سجت رايزل تمالتي نفسها كيد حنخا نأملاك نفسها كيركبها سلا عالم لتدخموا النجار كل يولن نعلم تسجدلو بلبخا نيلن مالتي سلازم كريستوس وانت فتينيو بزحات ونلو تو أب ماتيوس وانجيل معرف 10 تتقسم له بزعبا زرعيك زرع وصيبل حدا حرستاي زرخ زرع وصيبل تحرستاي زرخ زرع تلو تقلي زرعي أب سبالت أب غودانا عريفو قليو خا أب كوحي عريفو تسالساي أب إشوخ عريفي بل تزرعي እግዚአብሔር تزرعي نا እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ቃሉ ወንጌል ከዘርእ ተሎ ኣብ ልብና ገገሊኦም ሰባት ልቦም ከም መንገዲ ዝኾነ ማንም ሰብ ዝሓልፈሉ ምስ ኣምላኽ ጽኑዕ ህይወት ዘይብሎም ሰባት ኣለዉ መንገዲ ኩሉ ከም ዝሓልፈሉ እንስሳ ኣራዊት ሰብ ክፉእ ጥዑይ ሰብ ከምኡ ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ ተኻልኣይ ድማ ተተጠቒሱ ዘሎ ከም ልቦም ከም ከውሒ ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ ልቦም ከም ከውሒ ቃል እግዚአብሔር ይንገሮም ግን ኣየውቅሉልን ቶም ሳልሳይ ግን ኣብ ከም እሾኽ ዝተባሃሉ ኣለዉ ልቦም ከም እሾኽ ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ይዝርአሎም እሞ የውቅሉ ምስ ኣውቀሉ ግን ችግሩ እኽሊ ከውቅል ፍረ ከፍርኽል ተሎ እቲ እሾኽ ይሓንቆ ሕዚ ረእዩ እቲ ቃል እግዚአብሔር ከፍሪ ክብል ተሎ ሰብ ንምንታይ ብእሾኽ ዝሕነቕ ኣሎ እሾኽ ማለት ይብል ክርስቶስ ክትርጉሞ ተሎ እዚ ሚስጥር እዚ ጎይታና እሾኽ ማለት ናይ ዓለም ፍትወት እዩ ገሊኦም ንኣምላኽ ክመፁ ይደልዮም ግን ፍቕሪ ዓለም ኣለዎም ፍቕሪ እግዚአብሔር ፍቕሪ ቅዱሳን ይደልዮም ግን ፍቕሪ ጓላት ኣይገደፉን እንታይ ይሓንቆም ምስ ቅዱሳን ዘሎ ፍቕሪ ምስ ክርስቶስ ዘሎ ፍቕሪ ምስ ድንግል ማርያም ዘሎ ፍቕሪ ከይውድኡ ኣብ ዓለም ብጓል ኣንስተይትና ብዝሙት ብገንዘብ ፍቕሪ ስለተፀመዱ ምስ እግዚአብሔር ክነብሩ እኳ ተደለዩ እዚ ዓለም ጠባይ ይሓንቆም ማለት እዩ ልክዕ ጎይታ እንታይ ብምሳሌ ገሊፁ ዘርኢ ክዘርአይ ወፀ ምስ ዘርአ ግን ኣብ እሾኽ በቆለ እሞ እቲ እሾኽ ንግዚኡ በቆለ ፍረ ከፍሪ ክብል ተሎ ግን እቲ እሾኽ ነቲ ፍረ ሓኒቑ ሒዝዎ ኣይተፍርን ኢሉ ብዙሓት ሰባት ከዓ ነብሶም ጎዲኦም ኣብዚ ዓለም እዚ ንኣምላኽ ከይቐርቡ እዚ ዓለም እዚ ከም እሾኽ ኮይኑ ሓኒቑ ከየፍርዩ ዝገብሮም ኣሎ ስለዚ ጎይታ ብብዙሕ መልክዑ ናዚ ዓለም እዚ ጠባይና ሓጢኣት ገዲፍና ነብስና ክነድሕን ምእንታን ብብዙሕ መንገዲ ኣምሂርና እዩ ዓለም ልክዕ ከም እሾኽ እያ ንእሽተይ ምዕባይ ክትጅምር ተለኻ ነብስኻ እንድሕር ዘይቀደምካ ኮይንካ መፅያ ከም እሾኽ እያ ትሓንቅካ እንድሕር ዘይፍረኻ ከዓ ከምቲ ዮሃንስ መጥምቅ ዝበሎ ፍረ ዘየፍር ማንም ተቆሪፁ ናብ እሳት እዩ እንሆ ዘፍሪ ናብ ማድጋ ናብ ዓውዲ ከኣቱ እዩ ናብቲ በዓል ሃፍቲ ገዛ ገዝኡ ክቕበል እዩ ትዘየፍር ግን ብምሉእ ተቆሪፁ ንሓዊ ክኾን ይብል ልክዕ ተኽሊ ዘየፍር ተኮይኑ ቆሪፁ ከም ትድርብዮ ዘይተፍር ነብሲ ድማ ተቆሪፃ ከም ትድርበ ዘርኢ እዩ እዚ ከም ለሎ ኮይኑ ቶም ቅዱሳት መጽሓፍቲ ጥራይ ዘይኮንስ ቶም ናይ መነኮሳት መጽሓፍቲ እውን ብዛዕባ እዚ ብብዙሕ መልክዑ ይገልጹልና እዮም ብዙሕ ሰብ ናይዚ ዓለም እዚ ክብረትና ሃፍቲ ብምርኣይ ታነብሱ ረሲዑ የጥፋ እዩ ከምቱ መጽሓፈ መክብብ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 10 ኣሎ ዝገለጾ ሰሎሞን ታይብል ይጠቅስ ገልጽ ሰሎሞን ዓይነይ ኩሉ ናብ ምርኣይ ኣይከልከልኹን ይብል ሰሎሞን እንቱ ኩሉ ነገር ንምርኣይ ፈቂድለን ናይ ነብሲ ጉዳይ ረሲዑ ኣምላኽ ክርኢ ጥራይ ዝተፈጠራ ዕንቲ ናይ ሰሎሞን ብዙሓት ኣጓላት ክሪኣ ብዙሕ ሓጢኣት ክሪኣ ፈቂድሉ ኣብ ህይወቱ ናብ 1000 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ እዩ ብዝሙት ወዲቑ ገሊአን ኣንስቱ እየን ገሊአን ከዓ ብዝሙት ምክንያቱ ንጉስ ስለ ዝነበረ ኣብ ሓጢኣት ወዲቑ ነይሩ ተን ንእግዚአብሔር ክሪኣ ዝተፈጠራ ዕንቲ ኩሉ ንምርኣይ ኣይከልከልክዎንን ይብል ናኽፉእ ረኺብኒ ክፉእም ረኺብኒ ይብል ሰሎሞን ሕማቕ ረኺብኒ ነፍሰይ ረሲዐ እዚ ዓለም እዚኣ ሓኒቓ ሒዛትኒ ዓለም ከዓ ምስ ሰይጣን ተሓባቢራ ብብዙሕ መልክዑ ካብ እግዚኣብሔር ክወፅእ ገይራትኒ ይብል እሞ ብብዙሕ መልክዑ ተጠቐሰ ነጥብ ኣሎ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ እውን ኣለዉ ስለ ዓለም እንድሕር ዘይኒዕካ ነፍስኻ ክተድሕነ ይትኽእልን ናይ መጀመርያ ድሕነት ሰብ ባዕሉ ክነዕተሉ ቁጥሪ ሓደ ፀላኢ መን ምዃኑ ትፈልጡ ዲኹም ኣብ ዓለም ኣነነት ተሃልዩ ንዛ ነፍስኻ ኣነነትኻ ተጠቒምካ ንዛ ዓለም ዝና ምስ ሰይጣን ተሓባባሪ ኢኻ ትኾን ምክንያቱ ኣነነት ፀረ እግዚኣብሔር እዩ እግዚኣብሔር ግዲ የብልካ ንነፍስኻ ዝጠቅም ኣነ እዩ ዝፈልጦ ነፍስኻ ቀድም ይብለካ ንስኻ ኣነነት ስለ ዘለካ ኣነ ከዓ ኣይፈልጦ እየ ነፍሰይ
ንነፍሰይ ይፈልጠላየ ቀዲመ ዝጠቕመኒ ዝብላዕ ዝተና ዓለም ነገር የዝሕዝትብል እሞ ስጋ ናይ ስጋ ነገር ክትሕዝ ፀሓይ ይዓርበካ ነፍስኻ ከይድህብ ካላ ትመውት ማለት እዩ እንደው መጽሐፈ መነኮሳት ኣሎ ነፍስኻ ክትቀድም ከም ዘለካ ናይ ዓለም ጠባያት ካልኣይ ሳልሳይ ከም ዘሎ እንደው ጎይታ ዝበለሎ እነሆ ጽድቁን መንግስቱን ድለዩ ኩሉ ነገር ክውስኸኩም ይሉ ቃል በቃል እዚኣ ታዲያ ትርጉማ እነሆ ጽድቁና መንግስቱ ድለዩ ጽድቁ ማለት ሓቂ ጽድቅ ማለት ሓቂ ማለት እዩ ጽድቁ ድለዩ መንግስቱም ድለዩ ናይ እግዚአብሔር ነፍስኹም ድለዩ ብድሕሪኡ ኻሊእ ክውስኸኩም ይብል ኻሊእ ክውስኸኩም ማለት ኻሊእ ማለት ኮታዲዩ ሰብ ሓዳር ከም ዘድለዩ ይፈልጥ እግዚአብሔር ንእዩ ፈጢርልና ስለዚ ሓዳር ሰብ እንጀራ ከም ዘድለዩ ይፈልጥ እዩ ከብዲ በዓሉ ይፈጢርልና እግዚአብሔር ከብዲ ፈጢሩ ትበልዕ ከም ትበልዕ ኣይፈለጥኩን ነይረ ይብለካ ንእግዚአብሔር ከብዲ ፈጠረልካ ስለዝኾነ ከም ትበልዕ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ንሕና ግን እንታይ ይመስለና ከብድና በዓለየ ስለ ከብደይ ዝሓስብ እግዚአብሔር ማ ይሓስብ ንመስለና መጀመርያ ግን እግዚአብሔር ታዲያ ጽድቁና መንግስቱ ድለዩ ኻሊእ ክውስኸኩም እዩ ኻሊእ ክወሃብኩም እዩ ክውስኸኩም እዩ ማለት ከም ተጨማሪ ከም ተወሳኺ ይተረእዩ ወሳኒ ነገር ነፍስኻ ምድሓኒ ንእዩ እውን ክርስቶስ ዳ ማርያም መግደላዊት ክኸድ ተሎ ዝተጠቐሰሎ ክርስቶስ ዳ እህተ አልዓዛር ትበሃለላ አልዓዛር ሓወን ማርያምና ማርታ ዝበሃላ ኣሕዋት ነይረን አልዓዛር ዝበሃል ሓው ዘለወን ክርስቶስ እንደ አልዓዛር ገዛ ብሓፈሻ ንማርያም ንማርታ ንአልዓዛር ይፎትዮም ነይሩ ጠንካራ ዝበሃሉ ዓይነት ህይወት ነይሩዎም ግን ኣብ ማርታ ግን ፀገም ነይሩ ታይቲ ፀገም ኣብ ህይወታ ነፍሳ ኣብ ምድሓንና ቅድሚያ ንእግዚአብሔር ኣብ ምሃብ ዘይኮነስ ኣብ ኣገልግሎት ኣብዚ ዓለም እዚ ኣብ ምድካም ኣብዚ ዓለም እዚ ኣብ ምፅዓር እና ኣብ ኣገልግሎት ጥራይ ዘተኮረ ህይወት ነይርዋ እና ክርስቶስ ናብ ገዝኦም ምስ መፀ ይብል ማርያም ጎይታ ምስ ረአየት እንታይ ዝዓቢ ትፈልጥ እያ ትዝዓበየ ጎይታ መፅኡ ኣሎ ገዝኣ ትዝዓቢ ቃል እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ኣብ እግሩ ኮፍ ኢላ ክትመሃር ጀሚራ ይብል ክትመሃር ኣብ ጀመረትሉ ማርታ ግን ኣብ ውሽጢ ፀብሕና ምግቢ ትሰርሕ ነይራ ብድሕሪኡ ክርስቶስ መፅያ እንደው ንጎይታ እርማት ክትህቦ እያ ዓይነት ሓሳባ ግርህነት ዋላ ይሃልዎ ጎይታ እንታይ ኣብ ቅድሚኻ ኮፍ ኢላ ዛጓል ክትሕግዘኒ ባፀዋዕ ኣብ ውሽጢ ይሰርሕ እኮ ኣለኹ ብዙሕ ዓይነት ፀብሒ ክትሰርሕስ ንኣ ንጎይታ ዓብይ ነገር ዝመሰላታ እዩ ንጎይታስ ብዙሕ ዓይነት ፀብሒ ሰሪሕካ ምቕራብ እዩ ልክዕ ከምዚ ሕዚ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣብ ዓለም ጎይታ ኣነ ንቤተሰበይ ሃፋትም ገይረዮም እየ ንባዕለይ እውን ሃፍታም እየ መኪና ገዚአሎም እየ ገለ ኢሉ እግዚአብሔር ኳዕ ገዛእካ ኣሎም መኪና ዝብሎም ዝመስሎም ኣሎ እግዚአብሔር መኪና ምግዛእ ንቤተሰብካ ሓጢያት ኮይኑ ይኾነን ቅድሚያ ግን ትዝዓበየ ትዝበልፅና ዝቅድም ነገር ግን ኣሎ እግዚአብሔር ጥይቐካ ንወለድኻ መኪና ምግዛእ ንነፍስኻ መኪና ምግዛእ ፈሊጥካ ኣላ ኢኻ ንስጋኻ መዕረፊ ገዛ ምስራሕ ንስጋኻ ንቤተሰብካ መዕረፊ ገዛ ምስራሕ ተረዲእኻ ኣለኻ ጎበዝ ኢኻ ንነፍስኻ ግን መዕረፊ መን መመኸረካ ይብል ንነፍስኻስ መዕረፊ ዘይትእዝዘላ ነፍስኻ ኣብ እግዚአብሔር ዓሪፋ ተረጋጊዕካ ይትነብርሲ እሱ መን እዩ ዘየዘክረካ እዚ ደኣ ንመን ረሲዕካ እዩ ኢሉ ዝወቕሰካ እና ማርያም ማርታ ብዙሕ ዓይነት ፀብሒ ክትሰርሕ ኣብ ውሽጢ ትዝዓበይ ነገር ንክርስቶስ ፀብሒ ምስራሕ ይመሲልዋ እንጀራ ቀሪብካ ምብላዕ እና መፅያ ጎይታ ማርያም ሲ ምሳኻ ኮፍ ኢላ ተገቲራንያ ኣነ ግን ብዓብኡ ይደክም ኣለኹ እና ለኣካ ንዕበላ ስኽድበላ ኢሉ ጎይታ ግን ሓደ ዓብይ ነገር ተናጊርዋ ማርታ ብብዙሕ ክትደኽሚ እንታይ ከም ዝቅድምስ ኣይትፈልጥን ኣብ ህይወት ዘድሊ ሓደና ንእሽተን ነገር ኢሉ ዓባይ ቋንቋ እዚኣ ኣብ ህይወት ዘድሊ ሓደና ንእሽተን ነገር እዩ ሓደ ነገር ማለት ኣብ ህይወት ቅድሚያ ዘድልየካ ሓደ ነገር ተባሂሉ ተጠቂሱ ዘሎ እግዚአብሔር እዩ ንእሽተን ነገር ሓደና ንእሽተን ነገር ማለት እዩ ተዓብየ ሓደ ተባሂሉ ዘሎ እግዚአብሔር እዩ ንእሽተን ነገር ተባሂለ ከዓ ሰብ ይኺ ስራሕ ከለኪ እንጀራ ከለኪ መናወሪ ከለኪ ጎይታታይ አንድና ጥቂት ኢሉ ይጠቂስዎ ዘሎ በማርኛኡ ክበል ተሎ ሓደና ንእሽተይ ነገር ቱ ናብራ እንጀራ ቅርሺ ገለ ንእሽተን እዩ ቱ ሓደ ተባሂለ ግን ብቸኛ ዝኾን እግዚአብሔርና ነፍስኽ ምድሓን እዩ ይብላሎ እቲ ነፍስኻ ምድሓን እዩ ዝቐድመክ ኣነ ኣብዚ ዓለም ዝመፃኹ እንጀራ ክበልዕ ኣይኮነን ሰባት እውን ናብዚ ዓለም ዝመፁ እንጀራና ኣብዚ ዓለም እዚ ገዛ ሰሪሖም ክኸዱ ኣይኮነን ጊዜያዊ መንበሪ ስለ ዝኾነት ሰባት ናሞቱ ኣብ መሬት ይነብሩ ይሞቱ ኣለዉ ጊዜያዊ እያ እዛ ቦታ እዚኣ መንበሪትኩም ኣይኮነትን እየ ሰባት ዘለኣለሞም ለባም ነጋዴ ብቋሚነት
ትርፍ ዘረኸው ለስራሕ ይልሰርሕ ለባም ነጋዴ ተኮይኑ ብቋምነት ሃፍታም ዝገብሮ ስራሕ ይልሰርሕ እምበር ንግዚኡ ዝኾነ ሰነ ሻርታ ማርታ ረኺበ እየኢሉ ንእሽተይ ረኺበ ኢሉ ኣይብልን ሰነፍ ነጋዴ ሙሉ መዓልቲ ኣፍቱ ንግዚኡ ደስታ ዝወ ነገር ይሰርሕ ለባም ነጋዴ ግን ኣፍታ ብቋሚ ጥቕሞ ይሰርሕ ነፍስና እውን ሓንቲ ነፍሲ እውን ኣፍቲ ብቋሚ ነፍሳ ዘድሕና ነፍሳ እያ ተደርኽ እምበር ኣፍቲ ንግዚያዊ ዓለም ዝኾነ ናይ ዓለም ሙቾት ኣይተቐድምን እዩ እና ኣፍቲ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ኣፍቲ ናይ ታሪክ መጽሓፍቲ ኣለዉ ዓለም ንዓቐቢልካ ምኻድ ጥቓሚ ምዃኑ እንደው እንታይ ይብሎም መጽሓፈ መነኮሳት ሓደ በዓል ሃፍቲ በዓል ፀጋ መፅኡ ናፍቲ ገዳም ውሽጢ ናይ ሓደ ዓብዪ ገዳም ሓደ በዓል ሃፍቲ መፅኡ ካብኡ እንታይ ኢልዎም ኣነ ተወሰነ ሃፍተይ ካብቲ ዘለና ሃፍቲ ዝተወሰነ ሃፍተይ ወርቂ ነቲ ገዳም ኣብ ዘለዉ ቦታት ክቦም ይደሊ እየ ኢሉ ነቶም ኣበብኔት ነቶም ሓላፊ መነኮስ ዘለዉ ነቶም መነኮሳት ኣክውለይ እሞ ነቶም ኣብዚ ገዳም ዘለዉ ፍርቂ ሃፍተይ ክቦም ይደሊ እየ ምክንያቱ ተፀጊሞ ኣብዚ ዓለም ገለ ኢልዎም ሓዚ እሱታ ይመሲልዎ ሃፍታም ቶም ገዳማውያን ሲ ኢኮኖሚ ቸጊርዎም መናወሩ ቸጊርዎም ገዳም ዝመፁ ይመሲልዎም እሶም ገሊኦም ምሁራት እዮም ትምህርቶም ገዲፎም እዮም ገሊኦም ቅርሾም ገዲፎም እዮም መፅኦም እሱ ግን እንታይ መሲልዎ ፍርቂ ሃፍተይ እንድሕር ሂቦዮም ሲ ንቅርሺ ንናብራ ንወርቂ ንጨርቅስ ክቐድሙ እዮም ኢሉ እዩ ካብቶም ኣቦ ፈላሲ ኣይቕበሉኻን ኣይትድከም ኣይቕበሉኻን እምበር ክፅውዕልካ ይኽእል እዩ ኣይ ግድ የብልኩም ፀውዕለ ኢልዎ ካብኡ ኣብ ገዳም መፀውዕ ኣሎ ደወል ፀዊዖም ዝገርመኩም ኣብቲ ገዳም ብዙሓት ኣለዉ ወጣንያን ዝበሃሉ ሓደሽቲ ኣለዉ ገና ዝመንኮሱ ኣብ ምንኩስና ዘለዎ ደረጃ ተጋድሉ ኣሎ ገሊኦም ከዓ ፍፁምነት ደረጃ ወፂሖም ቅድስና ዝወፅሑ ኣለዉ ናፍቲ በሪ እሶም ዝሓልፍዎ በሪ ተወርቂ ዝሓቢሎም ሰብ ደስ ዝበሎ ዓኺት ይውሰድ ኢሎም ያው ቀደም ብጥንቲ እዩ ዓኺት ቶም ፍፁማን እየን ቶም ፍፁምና ደረጃ ዝወፅሑ ነዚ ዓለም እዚ ንዕቆም እግዚኣብሔር ጥራይ ዘተኮር ረጊፆም መሓሊፎም እንታይ ማለት እዩ ኦሬዲ ንኡ ዝኾን ተስፋ እቅድ ባል እውን የብሎም በይዛኻ ወርቂ ተቐበሉ ንመልካዮም ዘይቕበሉ እዮም ረጊፆም መሓሊፎም እዮም ቶም ፍፁማን ቶም ወጣንያን ቶም ጀመርቲ ዝነበሩ ግን ዓቕሚ ስለ ዘይነበሮም ከይፍተኑ ምእንታን ነብሲ ከም ትቕድም ካብ ስጋ ይፍትኖም ኣሎ እዩ ግን ነብሶም ክቐድሙ ክብሉ ምእንታን ተወርቂ ምስ ረኣይዎ ተሸፊኖም ብነፀለኦም ተሸፊኖም ረጊፆም መሓሊፎም ይብል ቶም ዓቕሚ ዘለዎም ናረኣይዎ ረጊፆም መሓሊፎም ምክንያቱ እዚኦም ንነብሲ ክቅደም ከም ዘለዎ ኣረጋጊፆም ናይ ስጋ ፍትወት ዝበሃል ጠጠው ዘበሉ ናይ ዓለም ጠባይ ዝገደፉ እዮም ከማና ዝበሉ ጀመርቲ ግን እቲ ወርቂ ይርእይዎ ኣለዉ ወርቂ ምተጠቐሙሉ መበሉ ግን ከዓ ካብታ ስጋ ነብሲ ስለትቅድም ነብሲ ክትቅድም ስለ ዘለዋ እታ ወርቂ እቲ ናይ ዓለም ጠባይ ከይርኡ ተሸፊኖም ሓሊፎም ሕዚ እውን ከምኡ እዩ እቶም ቅዱሳት መፅሓፍቲ ዝነግሩና ከምኡ እዮም ሓደ ሰብ ነብሱ ከድሕን ተደልዩ ዝገብሮም መሰረታዊ ነጥብታት ንሳቶም እዮም ስለዚ እቶም ኣብቶም ቅዱሳት መፅሓፍቲ ዘለዉ መሰረታዊ ነጥብታት ነብስኻ ምቕዳም ትዝበለፀና ትዝቐደመ እዩ እቲ ዓለም መሰረታዊ ሰብ ነብሱ ከድሕን ኣለዎ ብድሕሪኡ ከዓ እቲ ናይ ስጋ ነገር ይነጋገር ስለዚ ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣለዉ ፍቶም ታሪካት ኣለዉ ኣይ ኣነሲ ንስጋ እየ ዝቐድም ኢልካ እንድሕር ካብቲ ናይ ጎይታ መንገዲ ስሒትካ ንዓለማዊ ጠባይ እንድሕር ተመሓላሊፍካ ተዋሂብካ ግን ናብ ሓደጋ ኢኻ ትወድቕ በቃ ናብ ሓደጋ ኢኻ ትወድቕ ወይ ድማ ከዓ ዘነፀረ ህይወት እንድሕር ዘይብልካ እንታይ እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከባቢ ኢኻ ዘለካ ወይ ክርስቲያን ኢኻ ትብል ብሓደ ገፅ ኣይ ንነብሰ እየ ወትክክል ንነብሰ እዩ ክቅድም ዘለዎ ትብል ሓደ ሻኻ ስራሕካ ኣብ ዓለም ናቀደምካ ናይ ዓለም ጠባይ ናስራሕካ ትርከብ ሕውሱስ ዝበለ ጠባይ ተሃሊካ ከይተረድአካ ካብቲ ናይ እግዚኣብሔር መንገዲ ክትወፅእ ኢኻ ስለዚ ኣነፂርካ ኢኻ ኣብ ህይወተይ ትዝበለፀና ዝቅድም ናይ ነብሰይ ጉዳይ እዩ ነብሰይ ዝጎድእ ዝኾነ ይኹን ናይ ስጋ ጠባይ ኣይገብርን ምስ ኣምላኸይ ዘጋጭ ዝኾነ ይኹን ናይ ዓለም ጠባይ ኣይገብርን ኢልካ ተዘይቆሪፅካ ስኢልካ እሽም እምብም ከይበልካ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ስኢልካ ተቐፂልካ ግን ዳሓደ ከይተረድአካ ካብቲ ናይ መንገዲ እግዚኣብሔር ወፂኻ ኢኻ ነብስካ ትረኽብ እንዶ እዚ ከረድአና ዝኽእልና ናይ መወዳእታ ትምህርትና ኣብ ሓደ ታሪክ ኣሎ ገዳም ታሪክ እዩ እቲ ታሪክ ኣብቲ ናይ መፅሓፈ ገነት ዝብል The Heaven of Paradise ዝብል The Fathers of Paradise ዝብል መፅሓፍ ኣሎ ናይ መነኮሳት ታሪክ ዝተፅሓፈ እዩ ኣብ መላእ ግብፂ ናብ ቦታት ታሪክ ኣብ ሶርያ ዝተፅሓፈ ታሪካት ዝተኣከበሉ መፅሓፍ እዩ ናብኡ ሓደ ታሪክ እንታይ ኣሎ ሓደ መነኮስ እሲ ናዚ ዓለም እዚኣ ገዲፉ ክምንኩስ ናብ ሓደ ኣውራጃ ገጠር ከባቢ መፅኡ ካብ ከተማ ርሒቑ ተባሂሉ ግን ኣብ ገጠር ከባቢ እቲ ሰብ ዘሎ ኣብኡ ተቐሚጡ
أطيحهم ما يرحقن كم توم قدامه أطيحهم ما يرحقن ناو كتما ما أتين ننوسو جن بقى خاو كتمان دوس يلخو تفصلنا أو راجع إذا اللخو يلو نوس أصيروا السوق قوم مقاري خون المجمع راسحته تنيب ولا خفت قط أروس يلو منوارو بزح صقم يمهلين تايدا أي صقم فتيرو أفتو بوتا نانورنا هاللي كافتو قطر كبابي وصيلو أفتو شافات دنبر نانورنا هاللي أفتو واشا سوزنورو النور واشا تنحيزو النور خداونتو أنا تناول عشقيرنو تحيزو زخدا كاوكتا محيزو زخدا خدانو أنا تناول عمسة شقرو زننا صوزين خمي يخبر دك إسانا هالو خي والعلو سو تايخ قبر لنيلو بس حسب ناوكتا ما خيرو دمها ونيلو تايدا لي خايو أنا يصقمان له أخداني صبوا إلهم خدا دمي يومه أنت دمو أفتقزو حيزو مسبلة لحرة تدمو ميامو الجميرة ياو تصلزت أميا أنت وقت ركبت الله تحس تزي حيزا حامل نتولو كاو دحريو نتا دمو خاص صباي زدليا نانت حاسيو نتا دمو خيت موسنيلو كتما خيدو صباهاونيلو انتايد لي خايو نتا دمو صباخوا شيلوم كاو صباي يمص كاو صباخ خمصتلو اوريدي تودو እንደገና ከተማ خرتلو توم او ساتوم كاو سخات دكمسي صبانا ملالس خاوتو عل دمو نمتاي لحم زين بكا مسولو واصبو يلوم لحم خنبكا مو تلحمي نحلو كان تادمو تبا يلمو صبو يلوم سمو تحويسو لحمي حيزنا وكتما اتيو نافتو قدام اتيو لحمي كافتو محبرسب كافتو حزو تاكي حيزوس نافتو قدام حيزو امصيوا كاو تلحمي توسنا غيزي مسبلت تلحم خا طميوا سعرها ونيلا اوريدي ابرخا يزلو سعر زبال اللي نطقو سلاذ سعر خمص كاو نتلحم قلب تلحمي إذا حلوته صبا أنت تدمو ندجنا أنا صوت والعلو كوي أنا صوت حليلو سلازي تو أبوتا توم سبات افتخاب النورو السم هاوني لحم بيزا خميلو لحم حيزو نافت قدام ساعتي سعري لاتو سعر خمس ندجنا أنا نافت قدامك نافت ختم أنا تملا سخرتلو خمسي لخيت خلون سعر تشكي مخبب بمعلتي لحمي يا عبايا بزحياته ولا سعري لو ما أنت راح تمس خدخ مكايمو نمت يفتو خبابس أفتو سخاز حرس أفتو سخاز اللي خيبوتا تو خبابي ببعراجي حريس خازيت تخلو موصلو زيت سرح لمو واي صبو حساب لكم إلوس تبوتا بمولو نحرسه إلوس كاو خيتردو تاي خويني حرستاي كمون كوسي قدام خيدو كمون كوسي يلو قدام زعاتيم فلاسي كيتردو خميل ولا حرستاي خوينو سبات غازيت أنياتات موصيوم زومناي ميديا سواز زبال موسيوم خميز ولا هفتام خوينو كوي خميل خي خاطري خيو بمنك سنة يخونم ساعات تأكيوم زعلم زي أبي منان اللي يخونس بمتاي لا تأكيوم بحرستاينتو نوز فلتو علم بحرستاينتو اغزيابير كمونكو سي نفسي كدحني يزبلا بمنك سنة يو علم كن بمتاي فريطاتو حرستاي بمخانو تستوعلو دلخم سوات ندحر ننوصم زي قدومنا تاي قورلو ندحر زي تردوهم زمانو كوز قرهيو كي تردو أيو جن ولا زي تردو تخونه نابي خد الله يفلطون كي تردو نوسو خد حنا بيزاك زاير كجلجل زمس حرستاي انت خويني يقول فلط تخونه حرستاي فلط تخونه حرستاي خوينو منوكس نبر حز حريس خام بلا حريس كا مقعات نوع خام قلا فلاسي يكون زخون يكون قدات اللو إلى يكون كن جن زي باتاو إيو بينو خنبر برعصيو تا نعلة جرو ترخيو تتمسيت له خنبريو باتا خوينو بوت أبيلو جن مولو معلت ناوي تسماري مولو معلت خفت قلب زحلو أخلي زحلو صبا ندمو خب خوخعت كبل سعرو قرط مولو جيزيو أو حرستاين نتخيلو سنز علم حدا شع نجيرات كم أي نجارات كان نحر قدميان مني خاطه نزعلم زي أخونا النفس خا أنا النفس إذا قدمي لي خان زي نجار خيا علم سيدان كم من قد خوص يوم نزعلم زي دخيم خاخت نبر يا تجارك قويت أجن هم تزولو سب علم تريفو نزعلم زي نجار زتريفو نفسه تقعد نفسه تتفس توا قالو نفسه خا كل يبلز لك تعيزبل مقبي سوينات يبل السوينات زي كان مقبي خمسة عبي من قصة زيارون كاوز علم زي عبي
كابزنا عالم منجستي عبي سأزو كلنا نجزيابير زوهاب كنما خن بعوي نفسنا خنا دحن منتان نجزيابيرنا نفسنا قدمنا أو عالم زخن مالالس زياير ردنا زمرنا زقصت أننا بوتاتنا أملاخ تخبرت مسكن يخون وسوات لجزيابير